अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल बेसिक नॉलेज में आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है लुकअप फंक्शन। आज लुकअप का भी हम जो पार्ट करेंगे वो है वी लुकअप फंक्शन। अब इसको वी लुकअप क्यों कहते हैं, ये किस लिए यूज़ होता है और इसकी क्या टर्मिनोलॉजीज हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है ये वी कहाँ से आया। ये वी लुकअप का वी स्टैंड करता है वर्टिकल से। वी का मतलब हो गया वर्टिकल। अब इसी तरह से एक होता है एच लुकअप। एच लुकअप यानी कि हॉरिजॉन्टल लुकअप होता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वी लुकअप क्या होता है और ये किस तरह से यूज़ होता है। तो चलें सबसे पहले हम देखते हैं। ये हमारे पास एक डाटा सेट है एक कंपनी का जिसमें ईमेल्स हैं, एम्प्लॉय के नेम, एम्प्लॉय आईडी और सैलरीज दी हुई। अब हमें इसमें एक ऐसा वी लुकअप का फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है कि मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी कोई सी भी डाल दूँ। बिलफर्ड मैंने 112 डाल दी, तो ये 112 का मुझे एम्प्लॉय नेम डाल दे। इसी तरह से मैं कुछ भी किसी भी फंक्शन में इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, उससे सैलरीज भी पता कर सकता हूँ और कुछ भी पता कर सकता हूँ। तो चलेंगे करके देखते हैं। एम्प्लॉय आईडी ऑफ 107 हमें पता करनी है। एम्प्लॉय आईडी ये लिखी है 107। अब इसके लिए हम क्या इम्प्लीमेंट करें, सबसे पहले इक्वल्स टू का बटन, देन वी। जब वी लुकअप आ गया आप प्रेस कर देना टैब, टैब आ गया। अब लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू कौन सी वैल्यू जो हमें देखनी है, ये वैल्यू है हमें जो सर्च करनी है, कॉमा टेबल एरे। वो कौन सा टेबल है जिसमें से ये वैल्यू सर्च करनी है, ये टेबल है। इस टेबल में से हमें ये वैल्यू यानी कि 107 सर्च करना है। अच्छा, एक चीज़ इसमें ख्याल रखनी है, ये जो हमारे पास वैल्यू जो सर्च करनी है वो हमेशा टेबल की फर्स्ट वैल्यू होनी चाहिए। जो वैल्यू हमें सर्च करनी है यानी कि 107, वो हमेशा हमारे टेबल की फर्स्ट रॉ में होना चाहिए जिससे वो मैच कर सकेगा। फिर कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर जो हमें आउटपुट चाहिए, हमें क्या चाहिए, एम्प्लॉय का नेम चाहिए। एम्प्लॉय का नेम कौन से कॉलम में, फर्स्ट, सेकंड। सेकंड कॉलम में एम्प्लॉय का नेम है तो हम लिख देंगे 2 यानी कि सेकंड। अच्छा, इसके बाद एक कॉमा डालेंगे हम अगेन। अब ये पूछ रहा है या तो ट्रू यानी अप्रोक्सीमेट मैच भी चलेगा या आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो फर्स्ट वन अगर 1 लिखेंगे तो ट्रू हो जाएगा, लेकिन हम लिखेंगे यहाँ पे 0 यानी कि हमें फॉल्स मैच चाहिए, यानी कि एग्जैक्ट मैच चाहिए। फॉल्स यानी कि एग्जैक्ट मैच चाहिए। अब इसका हम एंटर करेंगे तो ये हमें बता रहे 107 जो एम्प्लॉय आईडी है वो है किसकी, इसकी, पैनल बर्ग की। इसी तरह से अगर मुझे सर्च करना है जॉब टाइटल किसका, फ्रेड स्टोन का। फ्रेड स्टोन का जॉब टाइटल क्या होगा, हम वैसे ही वी लुकअप आ गया, हमने टैब दबा दिया। लुकअप वैल्यू क्या है हमारी, एम्प्लॉय का नेम होगा। टेबल और एरे क्या है हमारा, टेबल ये है हमारे पास। अच्छा, अब ये ख्याल रखना है कि हमारा एम्प्लॉय नेम फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए जो कि वो सर्च करेगा। कॉलम इंडेक्स नंबर जो हमें आउटपुट क्या चाहिए, जॉब टाइटल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। थर्ड कॉलम है जॉब टाइटल का तो हमें आउटपुट उसमें से चाहिए, 3 दबा देंगे हम। इसके बाद फिर वही 1 या 0 एग्जैक्ट मैच या फॉल्स मैच, तो हम 0 दबाएंगे यानी कि हमें फॉल्स मैच, फॉल्स यानी कि एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो ये हमें पता चल गया फ्रेड स्टोन स्टॉक ब्रोकर है। ठीक है, इसी तरह से अब अगर मुझे अलग शीट में इम्प्लीमेंट कराना हो, यानी इस शीट में से मुझे देखना है कि 107 एम्प्लॉय आईडी किसकी है और टेबल यहाँ पे है मेरे पास, इसी तरह से कुछ भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हम एक डिफरेंट शीट्स पे वी लुकअप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे ये देखते हैं। फिर वही इक्वल्स टू वी लुकअप, टैब दबा दिया, लुकअप, सॉरी ये मुझे नीचे वाले कॉलम में लिखना है, वी लुकअप, टैब दबा दिए, लुकअप वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी हमारे पास। टेबल, अब आगे टेबल सेलेक्ट करने की बारी। टेबल है हमारा यहाँ पे, तो टेबल ये रहा हमारे पास। टेबल हमने सेलेक्ट कर लिया, ऊपर देखें ये आ गया शीट 1 का यानी A2 से लेके E21 तक का। अच्छा, अब जो बात है ना वो ये है कि हमें कॉमा दबाना लाजमी है, अगर कॉमा नहीं दबाएंगे तो ये सब खराब हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ तक की सिलेक्शन हो गई थी, अब दोबारा से हम कॉमा दबाएंगे। अब आ जाएंगे हम अपनी हुई सी शीट पे, ये डबल रीड हो गया, सॉरी शीट रीड हो गई है, डाटा रीड हो गया हमारे पास। अब हमें डालना है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स हमारे पास कौन सा है, हमें फाइंड क्या करना है, एम्प्लॉय का नेम। अब एम्प्लॉय का नेम कौन से कॉलम में, फर्स्ट, सेकंड। सेकंड कॉलम में एम्प्लॉय का नेम है। अच्छा, ये मैं दोबारा शीट पे जा रहा हूँ तो ये शीट रीड कर रहा है,
تو ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں, امپلائی کا نیم ہے ہمارے پاس, امپلائی کالم ہے 2, پھر وہی بات آ گئی فالس یا ایگزیکٹ میچ چاہیے ہمیں چاہیے فالس اور ایگزیکٹ, یعنی کہ 0 دبا دیں گے ہم. اب ہم نے امپلائی نیم لکھا 107 پوچھا تو 7 لکھ دیا, یہاں پہ ہمارے پاس وہی آ گیا پینل پہ. اسی طرح سے اگر میں 101 لکھوں گا تو میرے پاس یہ آ جائے گا. اسی طرح سے امپلائی نیم, امپلائی اسٹیٹس, امپلائی کی کتنی چھٹیاں ہوئی ہیں ویک میں, منتھ میں, اور اس کی سیلری اسٹیٹس کیا ہے, انکریمنٹ کوئی لگانا ہے تو وہ اس طرح سے ہم لگا سکتے ہیں, ڈیٹا بیس بن سکتا ہے. اچھا اسی طرح سے ایک ہے ہمارے پاس, اب اگر ہمیں رینکنگ کرنی ہے, سب سے پہلے تو ایک ہم اپنی ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں, اگر ہمیں یہ پتہ کرنا ہے کہ بلفرز ہم ان کو 2 کلاسز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, وہ سیلریز جو کہ ابو ایوریج ہیں اور وہ سیلریز جو کہ بلو ایوریج ہے. ایوریج ہے ہمارے پاس یہ, یعنی کہ 5865. اب اس کو کنڈیشنل فارمیٹنگ میں ہم الگ تو کر سکتے ہیں, ڈفرینشیٹ ہو گئے, یہ ابو ایوریج ویلیوز ہیں. اب میں چاہ رہا ہوں ان کے سامنے لکھا ہوا ہے یہ ابو ایوریج ہیں, یا ان کا انکریمنٹ لگنا ہے, یا ان پیسے ڈیڈکٹ ہونے ہیں, یا ان کو بونس ملنا ہے, کچھ بھی. تو میں نے ایک ایسی کرائٹیریا بنایا کہ 0 سے لے کے 5865 تک جو بھی ہے وہ بلو ایوریج کہلائے گا. 5865 سے ابو جو بھی ہوگا وہ ابو ایوریج کہلائے گا. ٹھیک ہے, اس کو میں اگر اپنے سمجھنے کے لیے یہاں لکھ بھی دوں, 0 سے لے کے 865 تک اور 5866 سے لے کے 1000 تک ابو ایوریج کہلائے گا. ٹھیک ہے, اب اس ڈیٹا کو میں کیسے امپلیمنٹ کر سکتا ہوں, میں کیا کروں گا, مجھے اس رو میں امپلیمنٹ کرنا ہے نا کہ یہاں پہ آئے بلو ایوریج لکھا ہوا ہے یا ابو ایوریج, تو اس میں تو بلو ایوریج آئے گا کیونکہ یہ چھوٹا ہے. ایکوس ٹو وہی وی لک اپ, ٹیب دبائیں گے. لک اپ ویلیو کیا ہے, لک اپ ویلیو ہے ہماری یہ, اس ویلیو میں ہم لک اپ کریں گے کہ یہ ویلیو ہے اس کرائٹیریا پہ یا نہیں. ویسے تو آپ اس میں اف اسٹیٹمنٹ بھی لگا سکتے ہیں, اف گریٹر دین دس تو دس, اف گریٹر دین, اف لیس دین دس سو دیٹ. لیکن اگر کرائٹیریاز بہت سارے ہوں, یعنی بلفرس کسی بچے کی گریڈ بک ہے, گریڈس کرنا ہے ABCDE, تو اس میں یہ فنکشن بہت اچھے سے امپلیمنٹ ہو سکتا ہے. بٹ یہ ہم ایک ایگزامپل کے طور پہ کر رہے ہیں, تو اب یہاں پہ یہ اس طرح کر رہے ہیں. ٹیبل ایرے کیا ہے ہمارے پاس, ٹیبل یہ ہے جو ہم امپلیمنٹ کرانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب کالم انڈیکس نمبر, یہ پوچھا ہے ہمیں آؤٹ پٹ کیا چاہیے. ہمیں آؤٹ پٹ میں چاہیے فرسٹ, یہ فرسٹ ہے ہمارا, یہ سیکنڈ ہو گیا, اور یہ تھرڈ کالم کا جو نمبر ہے یا نام ہے جو ہمیں آؤٹ پٹ کے طور پہ چاہیے, وہ آؤٹ پٹ آ جائے گا. اچھا اب یہاں پہ آ جائے گا ٹرو یا فالس میچ, یعنی اپروکسیمیٹ بھی چلے گا یا ایگزیکٹ. تو اب یہاں پہ ہم کریں گے 1, یہاں پہ ہمارا اپروکسیمیٹ میچ کام کرے گا, مگر اس کے لیے ہمیں کنڈیشن یاد رکھنی ہے کہ ہماری جو بھی ڈیٹا رینج ہو یا جو بھی سلیبس ہمارے بنے وہ ہمیشہ سیکوینس میں ہونے چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم ابو ایوریج والا پہلے لکھ دیں, بلو ایوریج والا بعد میں لکھ دیں, تو اس سے ہماری سیکوینس خراب ہوگی. تو لیٹس پریس انٹر دباتے ہیں تو ہمارے پاس آ گیا یہ بلو ایوریج. اچھا یہاں پہ ہم نے غلطی کری, ہمیں یہاں پہ F4 دبانا ہوگا تاکہ یہ ڈیٹا سیٹ لاک ہو جائے. اب یہ ڈیٹا سیٹ جب F4 دبا دیں گے تو یہ لاک ہو جائے گا, یعنی اس میں ڈالرز لگ جائیں گے, اب یہ ڈیٹا سیٹ نہیں موو کرے گا. یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا گیا ابو ایوریج ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح سے یہ تھی ایک ویڈیو جس میں ہم نے وی لک اپ فنکشن پڑھا, وی لک اپ کس طرف اپلائی ہوتا ہے, کب